একসাথে শুনে দিতে হবে জয় জয় কালীর জয় বল জয় মা কালীর জয় বল জয় জয় কালীর কালী বলে জীবন বল জয় মা কালীর জয় বল জয় জয় কালীর জয় বল জয় মা কালীর জয় বল জয় জয় কালীর জয় মনের সুখে থাকি মগনে জীবনে জানি আমি তুচ্ছ সাথে এ জীবনে সবটা ছেড়ে চাই তোর চরণে বল জয় মা কালীর জয় বল জয় জয় কালীর জয় বল জয় মা কালীর জয় বল জয় জয় কালীর জয় বল জয় মা কালীর জয় বল জয় জয় কালীর জয় বল জয় মা কালীর জয় বল জয় জয় কালীর शेख फेसबुक तिच्यावर खूप असं चुकल्यासारखं वाटायचं आणि त्यावेळेला माझ्या वयाची त्यांना सगळ्यांना बेबीज होते आणि आम्हालाच बेबी नव्हतं आणि मग अशा वेळेला काय होतं ना सगळे जे काय आपले रिलेटिव्ह म्हणा किंवा जवळचे व्यक्ती म्हणा तर ते आपल्याला काउंट करायला लागतात काय झालं काय प्रॉब्लेम आहे आणि तशा वेळेला खूप वाईट वाटायचं माझ्या घरच्यांनी सजेस्ट केलं की एखाद्या चांगल्या ज्योतिषाला दाखवलं तर तसंच आम्ही ना ॲस्ट्रॉनॉमरसोबत आमची ओळख झाली त्यांच्याशी एकदा बोलले फर्स्ट टाइम मी त्यांना माझी डेट ऑफ बर्थ सांगितली आणि त्यानंतर त्यांनी मला इतक्या गोष्टी सांगितल्या मग त्यांनी काही आम्हाला उपाय सांगितले आणि त्यानंतर आमच्या लाईफमध्ये ही गोंडस मायर सेवा একটু জায়গা দাও মাঝে মন্দিরে বসি মন্দিরে আমি তো বললাম অনেক দোষেতে দোষী
আমায় একটু জায়গা দাও মায়ের মন্দিরে বসে